Good morning! Magandang umaga! Mag-bake-bake na pud ta kay syempre basta mahutdan gani og baon sa anak, bake dayon ang panlaban kay naara may harina. Dali ra kaayo ang ingredients pangitaon. Kinahanglan lang nimo og 2 pieces overripe na bananas medium size. Kinahanglan pud nimo og 1/4 cup melted butter, 2 eggs, 1 cup milk. Ang milk, ikaw na bahala kung imuhang gamiton kay evaporated or fresh milk. Butngan pud nimo siya 1 teaspoon baking soda, 1 cup flour, 1 teaspoon vanilla, og ayo kalimti ang imuhang 1 cup sugar. Ikaw bahala kung brown sugar imong gamiton or white sugar imong gamiton. Pwede ra sad siya. Pwede po nimo ni siya i-steam kung wala kay oven. Kung naa kay oven, pwede po nimo siya i-bake sa oven. Ganahan ko butngan siya og mga chocolate chips, pwede po nimo siya butngan og nuts.